Nhìn nó cưng quá. Mami so yenching. Oh yeah. Oh yeah, yeah, chị có. Oh, fun games also. With a graduation. Cái đồ anh đang thấy graduation mà. Oh, we're fun in shop. Oh, oh. Nang, 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 nang. Mami, antivirus expired. Expired. Yeah. Hello Richard, happy graduation. Your graduation? No. No, bener. Ya benar. Miss juga mau pakai ah, biar kita graduation bareng. Wih, sama dong, Ya. Oh, ganti graduation. backgroundnya juga enggak? Boleh, mana? Kirim dong background Kirim. biar samaan. Oke. Jangan samaan. Biar samaan. Oh, oke. Apa itu backgroundnya? Miraidon. Habis itu, kirim di chat ya. Oke, yuk kirim di chat aja. Mana? Belum. Kok belum? Belum, Miss. Tapi gimana copy image-nya sih? Miss search aja di Miraidon. Mi? Apa? Miradon? Ya, Miraidon. Miradon? Apa itu Miradon? Search aja di Google, Miss. Boleh Mi- saya screen enggak? Biar Miss tahu Miraidon itu apa. Boleh. Bukan ini ya. Miradon Pokemon ya? Miraidon. Ya, Pokemon Miraidon. Yang mana itu wallpaper kamu? Kamu carinya wallpapernya di mana sih? Google. Di Google. Kamu Miss nggak nemu? Kok Miss nggak nemu ya?
Yang mana ya? Bentar lah, Miss. Oke. Ini apa? Wallpaper. Oh, Bukan ini, Miss. mana? Yang itu kah? Ini apa? Ini lihat ini apa? Nami. Ini salah. Apa? Ini ya wallpapernya ya, backgroundnya ya. Eh, Dan Nami coba share. mana? Miss nemunya ini. Sama kah? Beda. Iya, Sama emang apa sama. beda? Sama. Sama atau beda? Sama. Sama. Ketemu kan? Oke, Richard. Kalau tahu nggak ada ini loh. Apa Naga. itu? Yo, Naga? Pokemon. Ya, kamu suka Pokemon? Ya, Suka Pokemon kenapa? Kenapa you suka Pokemon? karena suka aja. Kenapa? Gak kenapa-napa. Suka aja. Suka aja? Ya, kenapa? Nggak Tuh, apa-apa. ya, Oke, udah siap belajar belum? udah siap. Bener. Benar. Oh iya, kemarin kamu ikut lomba-lomba apa? Lomba apa? Kemarin, yang minggu kemarin. Oh, lomba mata pelajaran. Wih, mata pelajaran apa itu? Mata pelajaran apa? Hmm, mata pelajaran apa? Semua. Semuanya? Wah, dapat juara nggak? Nggak juara. Satu. Juara berapa? Widih, good job. Keren sekali, juara satu. Kamu sekolah di mana sih, Richard? Langsung. Hmm? Langsung. Sekolah di mana? Langsung. Masuk. Daerah mana itu? Ya daerah sini lah. Kamu rumahnya di mana sih? Mas nggak tahu loh kamu rumahnya di mana. Golf flag. Di mana itu? Golf flag. Geblek tuh mana? Golf flag itu di sini. Di Jakarta atau di mana? Ya di Cengkareng. Oh, di Cengkareng. Oke. Oke, sekarang kita mengerjakan belajar text on a website. Ceng, K, K, R, E, N, G-nya mana? Cengkareng. Widih, dekatnya bandara dong. Jauh apa dekat? Mana? Hmm? Iya, Dekat bandara. Miss ke deket lah. bandara Cengkareng tuh berapa kali ya? 3 kali kali ya? Ke bandara Cengkareng tuh. Waktu mau transit ke Korea Selatan sama mau ke Malaysia. Transit dulu. Oke, perhatikan sini. Modul 2 lesson 2. Text on website. Wait, bentar. Bentar ya. Sebentar. Wait for a minute. Miss, ya, kemarin kan komputer ay baru gak bisa buka tau. Kenapa? Nggak bisa buka kartu? Kayak error banget. Kayak error. Abis itu bilang harus di repair. Kayak Ya? screennya semua biru. Abis itu ada kayak teks 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 apa gitu.
Heeh. Kayak ngebut Itu gitu ya. apa? Hah? Ngebut ya. Ngebut itu apa? Ngebut itu kayak dia harus restart ulang keseluruhan. Kayak blue Gak screen bi- gitu loh. itu gimanain juga gak bisa apa-apa. Ya kayak blue Gak screen ada kan. button restart gitu. Gak bisa restart. Blue Restart screen ya? nggak sih? Sampai blue screen nggak? Iya, Ya, sampai blue troubleshoot screen. dong. Blue Hah? screen troubleshoot. Blue screen troubleshoot. Troubleshoot, iya. Ya kan? Oke, Itu itu apa? itu bisa jadi ya, bisa jadi karena satu, dia RAM-nya udah mau penuh, prosesornya jadi dia nggak muat, loadingnya lama. Terus yang kedua, mungkin masih ada beberapa kendala di dalam prosesornya dia. 妈咪，听到了吗？什么？那个 troubleshoot 车有可能是有问题跟他的 komputer，有可能就是 memory full。哦，ya oke。Coba memorinya full nggak RAM-nya? Coba lihat dulu ya. Coba Ini kamu share screen. gimana lihat memorinya? Coba share screen. Di Udah share. file manager. File manager itu di mana? Ini. Itu yang bukan, yang gambar, yang warna warna kuning. Hah? Warna Ini. kuning. Mana aku nggak Ini. kelihatan di chart. Nah, coba di bagian this PC. Hah? This PC kamu klik This PC di mana? ini. Oh, cuma satu ini ya. Oh, masih banyak itu. Masih banyak ini. Berarti ada prosesornya dia. Ini berapa punyamu berapa RAM-nya? RAM-nya berapa? RAM laptopnya? Gimana tahu? Aku gak tahu. Mungkin di RAM-nya bermasalah bisa jadi. Karena kan RAM itu kan yang Hmm. ngejalanin prosesornya dia kan, otaknya si komputer itu. Ya. Kalau misalkan kalau misalkan punyanya Miss RAM-nya kan 8. Nah, kalau misalkan sama hanya dengan handphone. Kalau misalkan dia udah mau penuh, RAM-nya dia nggak muat, dia akan ngehang. Gitu. Oh, oh. Oke, yuk kita belajar lagi yuk. Eh, Kamu banyak banget Pokemonnya. emang. Eh, banyak Ya, emang. banget. Oke, background udah samaan. Sama-sama pakai Kopi. topi graduation. Oke, Gambar. kembaran. Oke, view what should a website be like? And then what are website great for? Untuk apa? Website. Website. Hmm, Mempermudahkan teknologi. untuk Mempermudahkan orang. mempermudahkan orang. Terus memberikan Masih. informasi. Terus untuk memberikan Lalu, berita atau misalkan mau jualan atau apa itu dipermudah. Oke, oh, for people to use them. That's why try to create sites and they are convenient, understandable, interesting, and useful. Nah, oke. Kami mouse, and then mouse, mouse. okay, what can we do to ensure that many people like our site and find it useful? Gimana? Hmm? What can we do to ensure that many people like our site and find it useful? Buat menarik mungkin. Nah, improving our website. We view and evaluate examples of website. We show our sites receive and utilize feedback, and then we explore the Wix website builder tools. And then name the instrument for positioning text in the Wix. Nah, misalkan di sini ada teks, ada ini. Nah, ini untuk meletakkannya. Nah, heading, style text, direct speech. Di sini kita akan menggunakan AI. Di sini, hello, my name is Alex. I will tell you about the summer
For a month, I was camping with my parents. There was beautiful forest. We walk. I was fishing at nearby river. Once the couch and a big crucian we cook him with my father. He has delicious, but next time I will bring species for it. Misalkan ini. In the Wix constructor, we can also be interested and edited inside other objects and we will learn about them. Misalnya kayak ini. Ada heading. Headingnya itu ada banyak. Jadi heading itu ada 6. Kalau di website itu menggunakan H1 sampai H6 itu untuk menentukan ukurannya. And then, what should a website text be like? With few example of the website, tell us what do you think is wrong? You will find out the answer after the teacher collect your option. Nah, Miss, misalkan ini. makanya kalau gak bisa pakai itu gimana, Miss? Maksudnya gimana nggak bisa pakainya? Kayak Udah ini, di-on kan belum? udah di on. Baterainya? Baterainya masih atau habis? Gak tahu sih. Coba dilihat baterainya masih atau habis. Miss juga pakai mouse. Gimana Kalau tahu nih? mouse-nya Miss on off-nya ini ada on sama off. Coba dibuka baterainya habis atau masih? Gimana buka baterai? Hah? Apa itu? Baterai? Masih atau enggak? Chargeran ya itu? Ada bisa dicas nggak? Gak bisa. Hmm? Gak bisa. Berarti baterainya habis. Beli baterai dulu. Kami kan baterai. Kami Ada nggak baterainya? kan baterai. Ada nggak? Oke, Miss lanjut ya. Ya, Oke. Nah, misalnya ini. Example one. What's wrong with the text? Salahnya di mana? tadi mana? Be on trend in this pavilion, you will find trendy jeans, Hmm? caps, t-shirt, and there is a good cafe next to you. Oke, salahnya di mana? Kok salah? What's wrong with the text? Nah, misalnya ini. Ada pizza. Pizza, my experience. Kalau yang ini salahnya. Hurufnya ini tidak justify. Ini tidak justify, terus ininya tidak di tengah. Nah, terus kalau yang number two, Kok harus di tengah ya, Miss? ya lebih bagusnya di tengah, lebih bagusnya. Kalau number two ini, dia akan menunjukkan kan si gambarnya ini ya, si Pizza Master Beginner. Tapi dia gambarnya cuma kecil, dia kurang gede, jadi kurang on point, lebih banyak kan teksnya. Jadi orang ngebacanya tuh cuma ngebaca teksnya tapi tidak melihat si picture-nya. Oke? Jadi harus balance antara picture sama eh teksnya harus balance. Kalau nggak balance, dia nggak akan bisa ini. Oke. Nah, misalnya kayak gini, cooking a pizza. Ini kan di bawah, pizza master. Nah, ini kesalahannya, dia tidak justify, jadi kurang rapi. Terus untuk ininya, dia kurang gede picture-nya. Nah, we will learn about how to make text for the website, learn about the copywriter professions. Miss, ini apa? Kok kayak ini Apanya banyak yang app, mana? Yang mana? banyak banget appnya. Apanya Appnya ini? banyak banget Nih, nih. yang mana? Nih, Globe ini. ya, appnya banyak Ya, banget. ini beberapa kumpulan app banyak banget. Ada Facebook, ada banyak dah di sini. Ada Twitter, Twitter itu apa? X. X itu apa gitu nggak tahu. Sosial media. Okay, learn about the copywriter professions and rules for the writing text.
learn to design and format text, write text for the website, and finalize them with the due account for the feedback received from other students. Okay. Oke. And then professional text for the website. Ya, There are error in this text. Why? Not bad. Nah, ini ada di sini. Yang petik-petik ungu ini. Shopping mall. Nama mallnya dia kan Joy. Shopping mall Joy. Be on the right. In this pavilion, you will find trading jeans, caps, t-shirt, and there is a good cafe on to you. Misalnya yang kedua, misspelled text. People might misunderstand the text or not understand it at all. Your site will lose visitor because of error. Make your website unpopular. Nah, misalnya write brevi. Nah, give the example of delayed words. Jadi kata-katanya terlalu banyak, dia bisa diperingkas. We have made the text shorter, keeping the ideas. And then for ini, nah, info style, a style for the web text. Here, anyway, short of I write down not allowed. To make this site interesting and the popular in the text must be understandable, concise, and useful. Words that don't give new informations are unnecessary word and the site. Nah, misalnya eh, ini. It is easy to read such a recipe. Easy nggak? is it easy of what? Hmm? Is it Is is it easy to read such a recipe? Enggak kan? Nah, beda mana? Enak mana dilihatnya? Ini atau ini? ini Yang ini kan? Yang gambar satu atau gambar satu atau dua? dua. Dua. Itu Kenapa? yang satu itu gimana sih? Ini sama. Misalnya, if you want meat pizza, take a sausage you like and mushroom, tomatoes, and cheese. Then, when all the ingredients are ready, put them on the dough. Put your pizza into the oven for hour at 180 derajat Celsius and then sprinkle the cooked pizza with the fresh herbs. Kan enak ini kan? Sama Ya, kan? Ingredients, sausage, tomatoes, cheese, fresh herbs, dough. Oven to meet 180 derajat Celsius. Berapa panas time-nya? 60 menit. panas banget ya nanti oven. Nanti itu dia kepanasan enggak? Ya, biar dia matang dong. Kalau nggak panas nanti dia nggak matang dong. Kok bisa? Ya dong, matangnya lama nanti kalau nggak panas. Kalau dingin, misalkan kamu make a pizza, you Hmm, make a pizza, but ovenmu itu nggak nyala, atau kamu matiin, atau kamu dinginkan, dia bisa matang nggak? gak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Tapi Nah, emang harus misalkan, panas banget ya. Enggak boleh. ya dong, Kenapa enggak? Bukannya Celsius, degree Celsius bukannya cuma sampai 100. enggak. Kalau di oven nggak. Oke, write down in the conference form. Ini masih sama. Lebih enakan yang ini kan dilihatnya. Iya, Nah, and then copywriter, professional writes the text was the website. How do the copywriters do that? Today we will try to be copywriters ourselves. Try to writers put itu apa? together copywriters itu sebuah profesi. Sesuai. Oke. Ini Sudah bisa belum mouse-nya? Aduh, minum. Minum apa itu? hmm?
Minum apa itu? Air putih lah. Wih. Oke, jadi copywriters itu adalah sebuah profesi ya. Profesi yang mana dia writes on the website. Kayak write eh dia nulis berita, dia menulis info loker, lowongan kerja, terus habis itu menulis banyak lah di situ. Oke? Oke. And then, how do copywriters write such a good text? Jadi ada copywriters itu ada such a good textnya. Hah? Pertama, the main idea is declare. Misalnya kayak need for a pizza, membutuhnya sauces you like, mushroom, tomatoes, gitu. Nah, di sini ada no errors, no unnecessary word, confident design. Oke? Oke. Hai. And then, reading the example on other sites easier to write. Before writing, search websites for the text on your topic. Take a look, Hah? 3 until 4 websites on your topic, and then create your own. The example, the text on the website must be unique. Why? Not copying the text from my site from another site or if, even several sites. Your text must be unique. If another site has the same content, why do the people need yours? By writing the unique text, you make the site more interesting to the user. You must write at least 80% for the text. And then, how to check if the text is unique? The text must be checked. Copy it into the Yandex or Google search box and see how exact match with the other sites are. Misalnya, you need to know what the users look for your topic. User want to find informations on new computer games. For instance, to create interesting page, you'll need to know what the user interest in your topic are searching for. Aduh. What search engine do you know? Hah? Hmm? What search engine? Search engine Itu apa? artinya apa? What search engine do you know? Search Nah, engine. search engine tuh ada banyak. Ada Google, ada Yahoo, terus ada Ada Mozilla. Mozilla. Banyak sekali, oke? Ada Aside Repox on the kan? cooking pizza topic, what do people look for on the topic? Google display prompt for the most common queries. What the other search engine can you use to find prompt on the topic? Hmm? Nah, ini misalnya pakai Google, lalu dia pakai DuckDuckGo. DuckDuckGo itu search engine ya. Eh, Nah, bedanya Google sama DuckDuckGo itu apa sih? Bedanya ini. Nah, terus ada keywords. Words in search queries. Pizza on the oven misalnya. They say copyrights have the special sites. Jadi, how can we find out which are the popular? We need to somehow choose what the people. Jadi, kalau misalkan kita mau buat website, misalkan website tentang school, tentang library atau apa. Jadi, kita harus cari tahu kosakata yang orang itu sering cari itu apa. Yang orang sering cari. Oke. Hmm? Wait. Yang orang sering cari itu apa? Mm-mm. Ya apa? Nah, misalnya kayak make a pizza. Jadi
Lah, kamu kok ganti background? Miss ikutin Enggak. backgroundnya. Design oven in the microwave in frying pan with mushroom, Hmm. with Mm-mm. tomatoes and cheese with sausage. Nah, How misalnya, can we find caranya out? ini apa? Pizza making misalnya. Dia DuckDuckGo nanti akan itu apa sih? DuckDuckGo itu search engine. Jadi sama kayak Emang search DuckDuckGo emang ada di Google. ada dong. Coba search. Ada nggak? Duck DuckDuckGo. Ada kan? belum Ada kan? ada ya sih. Ya kan? Ada. Oh, iya dong. Oke, lanjut ya. Nah, selecting keywords by the number of the search queries. Misalkan kayak making a pizza. Jadi untuk search engine-nya, cooking pizza, making pizza Ya, on the grill. Jadi kalau misalkan cooking pizza on the grill itu ada 72 ranknya. Kalau cooking pizza on the pizza stone itu ada 66. Jadi kita cari yang banyak-banyak aja. And then, let's make up text from the keyword. Cooking pizza home in the oven, at home with the mushroom. Nah, misalnya kayak itu. And then, rule, number of the keywords. If less, the site will have few visitors. Kalau if more, the text will look like intrusive and advertising. One keyword in a text of about 200 characters without space. Nah, how do we find out how many symbols are in a text? We can't exactly count them by hand. Nah, misalnya ini, kita harus saikin dulu. We will use Google for the writing text. Saikin dulu, buat di Google-nya. And then buat Google dokumen. Nah, kita baru tahu nih, find the character, including characters. Nah, di sini akan muncul. Nah, Google's error checker is not perfect. Rarely, the auto checker for the Google Docs may not know a word, underline something that was written correctly. It is underlined. Look closely at it and draw your own conclusion. Nah, misalnya ini, karakter without space ada 808. Jadi dia akan muncul. Nah, Scribens, checking the finished text. Untuk ngecek grammar, dia masuk di sini. Text box, heading, container and lines. And then ini untuk kolomnya, macam-macam kolom. There are different ideas in the text divide into parts. Jadi untuk membagi playing process sama learning process. Jadi untuk split. And then fix the column for the header. Volleyball players aren't born. Everyone can learn to play. It doesn't matter where you play, on the street, in a gym, or at home. Volleyball is the fun game. Volleyball is the simple rules on the background is the compact. Misalnya gini. Nah, ini ada 3 kolom. Kalau misalkan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kolom sama baris bedanya apa? Do you know? What is different kolom and baris? price different. Kolom and baris. Tahu nggak? Jadi kalau Atau kolom itu ini. Ini ada 3 kolom. Mana sih? Nggak ke bawah. oh, kolom itu kayak Satu, gitu. dua, Yes, tiga. kolom itu kayak separating all ya kalau kalau yang mau diobrolin udah beda pakai kolom gitu. Oke, betul. Kalau misalkan ini ada 1 baris. 3 kolom dan 1 baris. Oke?
And then, column with the pictures. Yang pertama, play, where you won. Ada group for different levels. Ada take a part of turnamen. Ini ada 3 kolom. Oke. And Oke. then, advanced block for the list. Jadi untuk listnya 1, 2, 3. Repeater, repeater is the list of the item and have the same design and layout but different contents that you can customize per item. The example text image repeaters make it easy to organize and show all kinds of information such the event, news, and service. Procedure for making text ada 1, 2, 3, 4. Choosing a little for the site, planning its structure, how to place object, what parts the text will have, searching for the selecting keywords, reading text on the topic and site, compositing text, looking for the error and unnecessary word, placing text on the page, block columns, list, Miss, ke parsercom itu apa sih? apa? Ke parsercom itu apa? Mana? Oh, ini website. Website, Nah, kalau website misalkan yang kamu untuk selecting the apa? keyword, bisa di sini. Ini reading text on the topic and the site. Searching for the selecting keyword. Pakai ini. Nah, sekarang coba dibuka LMS-nya. Buka ininya, apa namanya? Learn. Learn algonya. Miss, Ronaldo. Mm-mm. Miss, KPI dikit lagi copot kayak gini. Miss. Apanya? KPI dikit lagi kayak copot. Ya udah copot itu. Miss mau jadi ini aja deh. Mau jadi rabbit aja. Ya bisa. Bisa dong. Tapi I gak bisa, Miss. Bisa dong, pakai avatar. Ayo share screen yuk. Pakai avatar. Mm. Nah, coba buka yang pertama. Loh, udah dikerjain belum yang ini? Bukan, 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 bukan yang ini, bukan yang ini. Yang number 5. Nah, oke. Let's do that. Coba yang mana yang benar. Kalau benar dijawab. Duh, benar yang itu. Masih salah. Coba choose the example of Yes, I download DuckDuckGo. kamu pakai DuckDuckGo. Langsung 10 seconds sih, padahal salah sekali. Kenapa? Mana coba? Yang kedua, what does keyword selection for the website text mean? Yang mana? Oke.
How many keywords do you need for the text that is 100 character without space? Ada berapa keyword? 10. Bisa Ada berapa keyword? 4. 5. Coba berapa? Ayo, dicobain satu-satu kamu. Oke, how to create. Nah, itu udah dibaca tuh. Ini Dibaca, kebasaran. dibaca, dibaca. Read it first. Ini apa? Volleyball school. Volleyball school di Wix. Oh ya, di sini. Iya dong. Keyparser bukannya udah open ya, Miss? Hmm? Coba Keyparser mana? nggak udah open. Mana? Kipaser. Ya, Ada. Coba mana yang tadi punyamu tadi? hah? Kamu udah baca belum? Baca dulu atuh. Miss mau ke toilet. Oke. Wih, apa itu? What is that? What is what? Watch? What is what? Apa itu apa? Kok apa itu apa? Miss yang tanya kan? What is that? Bukan watch. What is that? What is that? Oke, yuk sekarang. Nah, how have you checked text on the script? Right. Coba buat kata-kata dulu. Kamu mau buat apa? Apa itu? Nah, sekarang buka Scribens-nya. Scribens-nya diklik. Ribbon itu apa? Itu. Nah, sekarang kan Scribens-nya udah diklik kan? How to Scribens? Nah, kamu teks di situ, kamu type. Misalnya, di situ kan ada tulisan grammar. Ribbon kayak ini dong. Ya dong, Kayak ini. ya dong. Betul dong.
Nah, sekarang kamu tap, misalkan tulis kata-katanya why you like Pokemon. Coba kamu deskripsikan. Dihapus dulu itu semua. Dihapus. Loh, kok tempatnya gini punya kamu? Emang bisa dia. Bukan di grammar check. Wait, Hah? wait. Minta ke remote controlnya dong. Bukan di grammar checknya. Wah, apa ini, Wak? Wah, apa Kok ini? What is that? tunggu? Hah? Apa itu? Oh, ini dah. Oke. Jadi itu ini apa? Di writingnya mana? Aku nggak bisa ini. Lepas remote controlnya gimana? Oke, bentar. Share screen aja deh. Wait, tunggu. Share screen dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di chart? Iya. Nah, jadi ketika nanti kamu klik Scribbles ini, dia langsung muncul ke sini. Jadi you type nih misalnya apa di sini. Coba. Dalam ceknya yang punyamu kamu hapus. Coba share screen dong. Ini gimana out dari sini, Miss? Gak ada scribbles. Hmm? Gak ada scribbles, Miss. Yang sebelahnya yang writing itu. Nah, silakan type. Misalkan kenapa kamu menyukai, deskripsikan kamu kenapa suka si apa Pokemon. Terus I like Pokemon. Why you like Pokemon? Karakter apa yang kamu suka dari Pokemon itu? Handsome?
Apa itu? What is that? What is that? Apa itu? Di grammar check aja. Nomor cek di mana? Oh, Itu clear, clear, clear. Tadi kamu nulisnya di mana? sini. Pakai tulis. Terus apa lagi? Tadi ayo udah tulis. Coba tulis lagi, tulis lagi. Lebih panjang. Kamu udah pernah pakai AI belum? Belum. iPhone 15. Kamu pakai iPhone 15. Enggak. Coba si apa namanya? Siapa yang kamu suka dari Pokemon? Yuk. Hmm? Coba aja ketik Enggak. I like siapa? Enggak terlalu suka karakter ini. Kenapa? Pokoknya karena itu bright banget jadi saya suka aja. Coba ketik aja. Why nggak terlalu suka. Kenapa kamu suka? Kenapa kamu nggak terlalu suka? Type aja. I like Pokemon. Oke, and then nanti kata-katanya di copy masukin ke writingnya itu ya. Kata-katanya di copy, di blok semua terus di copy dimasukin ke writingnya itu. Oke, terus nanti di copy ya. Tahu caranya ngopi nggak? Iya. Di blok semua, Ctrl C. Nah, itu dibenerin tuh. Ada cute, handsome. Bisa? Terus di copy, masukin ke yang tadi. Di blok semua. Cappy Cappy is the cutest Pokemon in the world. Sudah? Di blok semua. Copy. Oke, masukin ke yang tadi. Writing tadi mana? Bukan Mana? ini, yang ini. Writing. Nah, taruh ke sini. Plus. Oh, di save dulu. Wait, cancel. Oh, nah, nah, paste.
Oke, good. Masukin ke sini. Buka yang ini, jawab. Tingkat berikutnya. Oke, good. Lanjut. Is the page ready published and then insert the below the icon plus icon. Hah? Ya udah, oke, next. Nomor 5. Nomor 6. Nah, ini beda nih, beda nih, beda nih. Nah, Mac, do you want the text? Mulai bikin lagi. Ya, di Wix kalau ini enggak sih? Coba dibaca perintahnya dong. Want to make your text more interesting? Di Wix itu. Wix, oke. Oh ini. Yang set, yang my set atau set one aja nggak apa-apa. Bisa kah? Tuh, design site. Ayo, buka yang punyamu mana? Oke, get it. Banyak kali ya domainnya ya. Udah, ulang-ulang. Enggak, ini aja. Waktunya udah mau habis. Bisa ada kelas lagi soalnya. Yang kemarin aja loh, yang punyamu kemarin mana? Sitemu yang kemarin. Tapi yang itu lagi. Mm-mm. You mau buat baru? Kalau mau buat baru takutnya nggak nutut, nak. Buat PR aja ya. Hah? Buat homework ya. Enggak. Lah, buat next week. Udah buat ini. Edit site aja. Langsung edit site yang atas ini loh. Jangan buat domain. Bisa? Bisa. Oke, sekarang coba dibenerin. Benerin apa? Hmm? Nah ini, design selection. Tambahkan sectionnya yang apa? Oke, Richard. Karena waktunya habis, coba copy linknya aja dulu. Bukan ini. Copy Ah, linknya, ini. masukin ke. Hah? Bukan. Oh, ini. Ya, Oh, masukin ke sini aja. Di Wixmu yang tadi. Wixmu tadi mana linknya Wixmu? Oke, next, jawab.
Centang dulu, centang dulu. Oke. Richard, is there any question? No. No. Oke, kalau no, I think today is enough ya. Oke. Oke, thank you, Bye, Mei. Richard. Bye-bye. See you next week. See you. See you. Bye-bye. See you. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye-bye.